गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा हे हृदय सिंहासने विजय जेहारा। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री गुरुदेव। आज आम आसी उपस्थित अच्छु से महान क्षेत्र जहाँ कि हरिहर क्षेत्र संबल नगर देकुरी हरिहाट पड़िया महापुरुषों प्रमाण अनुसार शेषरा चर गुरु ईश कल्कि नाम हेबे प्रकाश। पुणी महापुरुष लिखिं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर आम तीन गुरु कहीं रखा जाए। पुणी सेमती एक प्रमाण अच्छी जहाँकि महापुरुषों प्रमाण अनुसार पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पुण्य प्रियंते सर्वदेवता। यदि पिता तीन पिता को एठी कहीं रखा जाए आम संगे जोड़ी से हरिहर क्षेत्र पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री गुरु श्री 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 हरिहर दास। आसतु बाबा को आज पचारि बुझा। बाबा प्रणाम। प्रणाम। बाबा महापुरुषों प्रमाण अनुसार ये जो तीन गुरु को रखा गला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर पुणी तीन पिता को रखा गला से समय कौन वार्ता देवे संसार। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। ये तो माने बढ़िया कथा माने आधरे बहुत गूढ़ रहस्य अच्छी किंतु समस्ते को पढ़ुचंती किंतु कई बुझिया को चेष्टा करना किंतु आरे बुझिले विभिन्न प्रकार तो अर्थ हबो। जदि तमे पचारुच ताले आमे जो कथाटी कहबू तम मन को कौन पाइब ना पाइब से तो परर कथा किंतु जेहेतु पचारिच आमे जहाँ भी हो भल मंद हो किछि कहबू। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। सी कहूँ पिता धर्म पिता स्वर्ग आज्ञा पिता ही परम तप। से कहूँ जिते पिता गोटे पिता सी केते बेले पिता बोलिक प्रमाण हुए ना जिते से विद्यालय को निए। आज्ञा विद्या गुरु पाखे पहुंचाए से पिता बोलिक प्रमाण हुए। आउ गोटे पिता हूँ आमर कर्ण गुरु जी कि जप करने दियंती जप करी मुक्तिर बाट देखा किंतु मुक्तिर बाट जे जप करती महापुरुष लिखिं जमी भजन जो जिन माला बहुत सारे भजन रही ना लोक सब जिन अच्छी तेणुक जी कर्ण जो मंत्र कहगला जो कर्ण गुरु जहाँ कहती सी किंतु तत्व जाके जापर ना तत्व चिन्हले त्रुटि भ्रांति भवसागर तरी जाती। भवसागर तरियापाई हेले पिता जो परम तप जो तप करने तत्व गुरु दरकार। से को जदि यही तीन गुरु तुम होगला माने गुरु से को कौन कहते ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। से गुरु गुरु ब्रह्मा माने गुरु को ब्रह्मा रूप कहीं जेहेतु प्रथम तमें माने तुमको जो जन्म दे माने सर्जना। आज्ञा आज्ञा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जी तुम पालन कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु माने कौन जन्म देले पुणी पालन कले। आज्ञा। पुणी हूँ गुरुदेव महेश्वर महेश्वर कार्य हूँ शेष जी कि जोगर शिक्षा दे था आओ से कह शेष आसन सम आसन समाधि जोग साधिब कले सम आसन शेष आसन पुणी शमशान हूँ सब जाई समस्त शेष पथ। तेणुक शमशान घाट जगी किए ना स्वयं शिव सेठी जिते आम जा मुक्तिर बाट को सेठी अच्छा शिशु वेदर भेद जी जानते जी कि पार्वती सब कथा बुझे जी किसी भर सब कार्य होती तेणुक सी कहते जे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तारू कम नुह माने से कह गुरु ब्रह्मा स्वीकार कर विष्णु भी स्वीकार करवा महेश्वर भी स्वीकार कर साक्षात परम ब्रह्म को दर्शन कर सांगे समान किए ना गुरु तत्व गुरु ये से जगह को देखा से कही ना पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता ही पिता प्रतिमा परने पियंते सर्वदेवता प्रतिमा परने पियंते सर्वदेवता। तेणु से पुणी लिखिले आम मधुसूदन राव गोटे जिन लिखिले सी भी कहते
ଯେ ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପିତାମାତା ତମକୁ, ତମେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ ନା ପିତାମାତା। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଶୂନ୍ୟ 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 ଶୂନ୍ୟରେ ଥିଲି ମୁଁ କିମ୍ପାଇଁ ଡାକିଲ ମତେ ଗୁରୁଦେବ ଭବର କଳ୍ପନା ହାତେ। ତେଣୁ ଭବର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଗୁରୁ ନା ଓಂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି, ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ବୁଲୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ ହଉଛି କିଏ ନା ପିତା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଧରିତ୍ରୀ ଠାରୁ ବଡ ହଉଛି ମାତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ କେ ଦେବତା, ଏ ସରଗରାଇ ଯେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାଶୀନା, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାଶୀନା, ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ। ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ କେ ଦେବତା, ଏ ସରଗରାଇ ଯେ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନେ ଯଶ ଧନ ଲଭେ, ଦୁନିଆରେ କର୍ମ ଭୀର, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାପୁରୁଷ ସିନା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାପୁରୁଷ ସିନା, ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ବାରମ୍ବାର, ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ କେ ଦେବତା, ଏ ସରଗରାଇ ଯେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଲୋକେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଲୋକେ, ଆପେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ। আরে হীন জন সঙ্গে মিলামিশা কলে, হীন জন সঙ্গে মিলামিশা কলে, হীন বুদ্ধি সিনা পায়। আরে পিতা মাতা ঠারু বড় কে দেবতা, ସରଗରାଇ ଯେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାଶୀନା, ଏ ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ। ହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କଲେ, হীন বুদ্ধি সিনা পায়ে। আরে সাধু সঙ্গতরে সঙ্গী হেলে লোক, আপে সাধু হই যায়। পর দুঃখ দেখি কান্দে যা পরাণ, মহত মଣିষ সেই, পরহিত লাগি দিয়ে যে জীবন, পরহিত লাগি দিয়ে যে জীবন, তাঠারু বড় কে নাহি। পিতা মাতা ঠারু বড় কে দেবতা, এ ସରଗରାଇ যে নাহি। বিদ্যা মহামিত বিদ্যা মহাবল, বিদ্যা অটে মহাধন, জগতে বিদ্বান লভই সম্মান, জগতে বিদ্বান লভই সম্মান, মূর্খ পায়ে অপমান। পিতা মাতা ঠারু বড় কে দেবতা, এ ସରଗରାଇ যে নাই, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାଶୀନା, ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟ କାଶୀନା, ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସବୁବେଳେ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତା ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବେନି, କୋଉଠି ମିଳିବେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପିତାମାତା ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ଯେତେ ଶେଷରେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଶେଷରେ କହୁଛେ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ, ସଖା ତୁମେ, ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ହୁଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତମେ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ତୁମେ, ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତୁମେ, ଜନ୍ମ ହିଁ ତୁମେ, ସବୁ ହିଁ ତୁମେ। ତେଣୁ ତୁମେ କିଏ ନା ସେଇ ହିଁ ପିତା। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପଃ ପିତାରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ କଣ? ଓಂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱରା ଏ ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ବିଜୟ ଯେ କର। ওং গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব যে মহেশ্বর গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু। ତେଣୁକରି ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିତା 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 କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ 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 କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ସେଇଠୁ ସେମ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବିଷ୍ଣୁ 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 ଶୁକ୍ଳଂ ବରଂ ଭରଂ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତର ନେଇକି ସବୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତାର ଯୋଗ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଯିବ, ତାଙ୍କର ତାହା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡିଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ହିଁ ଗମନ କରିବ। ପୁଣି ପିତାମାତା ଡାକିଲେ ପୁଣି ସେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯେମିତି ପିତା 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 ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପଃ, ସେମିତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ପୁଣି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେଇ ଯୋଉ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ତ ସେଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କୋଉ ମକରନ୍ଦ ଆଉ କୋଉ ପଦରୁ ଝରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେମିତି ଇଏ ସବୁର ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଅଲଗା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଆଜି ମହା ଖୁଲାସା କରାଗଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖା ଯାଇଛି, କାହିଁକି ତିନି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କାହିଁ ତିନି ପିତାଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜି ବୁଝିପାରିବା। ଆଜି ଯୋଉ ସଂସାରରେ ପିତାମାତା ଅନାଦର ହଉଛନ୍ତି ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ କେହି ବି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପିତାମାତା ଯୋଉ ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବ ଯୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କି ନିଜର ଆଶ୍ରମକୁ? ତାଙ୍କର ସେବା କର। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଯଦି ତମେ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବ, କିଛି ଯଦି ଯୋଉ ପରମ ତପ ପାଇବ, ପରମ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେଇ ପିତା ଧର୍ମକୁ ହିଁ ପାଳନ କର। ସେଇଥିରେ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଓଭରସିୟର, କିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, କିଏ କଣ ହଉଛି, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଯିଏ ସାଧୁ ହଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ସପ୍ତପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିଏ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଣୀକି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁର ମୂଳରେ ହଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେହି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ଯାହା ଉପରେ ପଡିଯିବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।